Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, welcome back to English lesson. Well, the topic for your study now, tema kalian untuk hari ini yaitu How do you feel? Ya, jadi tema kita masih sama ya dengan minggu lalu, yaitu How do you feel? Bagaimana perasaanmu? Ya, oke. So, are you ready to study English? Sudah siap ya untuk belajar? Okay kids, the objective of the lesson today, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian akan you're going to study about the expression to ask and to express about feeling. Jadi kalian akan belajar tentang ungkapan untuk menanyakan dan mengekspresikan tentang perasaan. And then the second, understanding simple descriptive text. Yang kedua adalah kalian akan memahami tentang teks deskriptif sederhana, pastinya yang berhubungan tentang perasaan ya. Oke. Now, let's remember the vocabulary about feeling. Jadi sebelum kita mulai ke ungkapannya, nah kita ingat lagi ya kosakata tentang perasaan ya. Oke, now let's remember. Yuk kita ingat lagi. Oke, do you remember that? What feeling is it? Yeah, happy. And what about the second picture? Do you know? That's good. It's sleepy. And what about the next feeling? Do you remember? Okay, very good. Scare. And then the last. Do you remember that? Okay, good job. That is sigh. Yeah, so I give you 4 feeling here. The first happy, and then the next sleepy, and then the next scare, and the last sigh. Okay, and I believe you remember about the meanings. Okay, dan Miss Kasih yakin kalian masih ingat ya tentang artinya ya. Well, now let's continue with the useful expression. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ungkapan yang akan kita gunakan. Okay, students. The expression to ask about feeling. Jadi, ungkapan yang kita gunakan di sini adalah ungkapan untuk bertanya tentang perasaan seseorang, dan yang kedua adalah bagaimana cara merespon atau menjawabnya, ya. And the expressions to ask about feeling, jadi ungkapan yang digunakan untuk menanyakan tentang perasaan seseorang. Okay, the first, yang pertama adalah how do you feel? Okay, then the second, how are you feeling? How do you feel? How are you feeling? Ya, jadi ada 2 ungkapan yang bisa digunakan untuk menanyakan perasaan seseorang ya. Yang pertama adalah how do you feel? Kemudian yang kedua adalah how are you feeling? Nah, kemudian 2 ungkapan ini bisa kita jawab dengan we can respond I feel. Nah, I feel ini kita gunakan untuk merespon pertanyaan dari how do you feel. Oke, kemudian I am. Nah, respon yang kedua ini kita gunakan untuk merespon ungkapan dari atau pertanyaan dari how are you feeling. Oke, kemudian titik-titik di sini silahkan nanti kalian lengkapi dengan perasaannya. Misalnya, how do you feel? I feel happy. I feel happy. Oke. Kemudian untuk yang kedua, how are you feeling? I am happy.
Oke. Nah, untuk membuat kalian lebih jelas, now I give you example in the dialogue. Nah, berikutnya akan bisa sih berikan contoh dalam dialognya ya. Okay, now let's practice the dialogue. How do you feel? The father asked. Nah, di situ ayahnya bertanya, how do you feel? Bagaimana perasaanmu? And then the son answer, kemudian anaknya menjawab, I feel thirsty. I feel thirsty. Saya merasa haus. Okay, now the second dialogue. Okay, Tino asked to Budi, how are you feeling? How are you feeling? And then Budi answer, kemudian Budi menjawabnya, I am sad. I am sad. Saya sedih. Ya. Okay kids, now let's continue with the quiz. I give you one question. Miss Asih di sini memberikan satu pertanyaan ya, yaitu how do you feel? Bagaimana perasaanmu? And then here you have to answer by matching the sentence with the correct picture. Nah, untuk jawabannya kalian harus menjodohkan kalimat di situ dengan gambar yang sesuai ya. For example, sebagai contohnya, I am tired. I am tired. And you can see that the correct picture is the third picture ya. I am tired, yang menunjukkan I am tired, saya lelah, adalah gambar yang ketiga. Okay, and now let's begin with the second sentence. I am thirsty. I am thirsty. Okay, which picture is correct? Gambar manakah yang sesuai? Okay, very good. Ya, the second picture, gambar yang kedua ya. I am thirsty. Okay, and now next sentence. I am sleepy. Which picture is correct? Gambar mana yang sesuai ya? I am sleepy, yang menunjukkan I am sleepy. Okay, that's good. The answer, ya, the first picture, gambar yang pertama ya. I am sleepy, yang menunjukkan saya ngantuk. Okay, and the next sentence, kalimat berikutnya, I am sick. I am sick. And which picture is correct? Gambar mana yang sesuai? Okay, good job. Ya, the correct picture is the fifth picture, gambar yang kelima ya. Okay, and the next, I'm happy. Okay, I'm happy. Which picture is correct? Gambar mana yang sesuai? Okay, let's see. Kita lihat ya. Ya, the correct picture is the fourth picture, gambar yang keempat ya. Okay, and the last, I'm angry. I'm angry. So, the correct picture is the last picture, gambar yang terakhir yang menunjukkan I'm angry, saya marah. Okay. Okay, now let's continue with understanding very simple descriptive text. Sekarang kita lanjutkan dengan memahami teks deskriptif sangat sederhana ya. Okay, now let's read the text. Sekarang kita baca teksnya ya. Okay, let's start with the first text. Kita mulai dengan teks yang pertama. I'm fasting today. I'm hungry and thirsty, but I'm happy. I'm fasting today. Saya sedang berpuasa hari ini. I'm hungry and thirsty. Saya lapar dan haus. But I'm happy. Tetapi saya bahagia. Dari teks di sini kita bisa tahu perasaannya yaitu happy, senang, hungry, lapar, and thirsty, dan juga haus ya.
Oke. The next text, look teks berikutnya ya. It is 11 o'clock. It is late. I'm tired and so sleepy. It is 11 o'clock. Sekarang pukul 11. It is late. Ini sudah larut. I'm tired. Saya lelah. And so sleepy. Dan juga mengantuk. Oke, dari teks di sini kita bisa tahu perasaannya yaitu tired, lelah, and sleepy, dan ngantuk. Oke, now let's read the next text. Sekarang kita baca teks berikutnya ya. We are camping at mountain. We are happy, but it is late. We are sleepy. We are camping at mountain. Kita sedang berkemah di gunung. We are happy. Kita senang, kita bahagia. But it is late. Tapi ini sudah larut. We are sleepy. Kita mengantuk. Ya, dari teks di situ kita bisa tahu perasaan mereka yaitu happy karena sedang camping dan juga sleepy karena perasaannya mengantuk ya. Oke, and now let's read the last text. We are visiting Annie. Annie is still sick. We are all sad. We are visiting Annie. Kita sedang mengunjungi Annie. Annie is still sick. Annie masih sakit. We are all sad. Kita semuanya sedih. Nah, dari teks ini kita bisa tahu perasaannya Annie adalah sakit ya. Dan juga perasaan teman-temannya yaitu sedih. Okay kids, I think that's all the explanation for the lesson today. Miss masih cukupkan ya untuk penjelasan hari ini. Thank you for your attention. It's lovely to meet you all of you. And see you on the next lesson. Stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.